2027च्या विधानसभा वेंचणुका खातीर असेंब्ली इलेक्शन्स पक्षाक घट करप आणि फुडलं सरकार तयार करप याच मुद्द्याचेर चर्चा करपा खातीर ही बसक जाल्ली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. म्हाका कोणाचेरूच कसलीच कागाळ ना असे सांगून तांणी स्पष्ट केले की ही चर्चा फक्त वेंचणुकेच्या कामाचेरच झाली. पक्षाक व्हड जैत मेळवून देवपा खातीर हांव 100% कटिबद्ध 100% कमिटेड आसा असंही राणे हांणी फुडें सांगले. 100% कमिटमेंट पार्टी कशी आमकां निवडून हाडूंक जाय जे आमचे नेतृत्व सांगता त्याच दिशेन वचपाक जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी रिगार्डिंग कितें अशें विचार जाले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम चालूच आसा. मिडियाचेर आमचे लोक दीस रात मेहनत करता की भारतीय जनता पार्टीक पयली पेक्षा चड मतदान आमकां गावूंक जाय. थोडे लिडर्स येता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवपाक आमी आयकता नांवां आयकता सो तेजेर बीन कितें जालां म्हाका काय खबर ना कोण येता ते तुमकां खबर आसतलें म्हाजे पेक्षा चड. हांव म्हाजें काम करीत आसता लोकांचे मदीं संपर्कान सदैव आसता. आयज बी सांजचे आसा काल बी आशिल्लो पयर बी आशिल्लो कित्याक की आमी काम केल्या. आमी जे सरकारान तुमी पळया गेल्या 15 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान खूब काम केल्लें आसा. आयज तुमीच वयता त्या रस्त्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जायत्यो गोश्टी केल्या पूण आमकां कशें युनायटेडली आमचो पक्ष आमी कशें हाडटले परत आनी आमी करतले काम करपाक. आनी आमचे लिडर जेन्ना येता तेन्ना आमी तेंचे गायडन्स घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. विशय इतलोच आसा की 2027 भोवमतान आमी सरकार कशें हाडटले. रोजगाराचा किती विषय मांडला तुम्ही? लोक येता न्ही लोक आमचे जागृत आसा आनी भुरग्यांचे केन्ना विचार आसता कशें युनायटेडली आमकां पार्टी फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचो भारतीय जनता पार्टीचे परत एकदा सरकार कशें घडोवपाचें तोच विशय आनी काय ना. आनी ओन्ली इलेक्शन रिगार्डींग आमकां काम कशें करपाक जाय आनी आमी काम कशें करतले. म्हाजे तरी पूर्णपणे 100% कमिटमेंट पार्टी कशें आमकां निवडून हाडूंक जाय जे आमचे नेतृत्व सांगता त्याच दिशेन वचपाक जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी रिगार्डिंग कितें अशें विचार जाले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम चालूच आसा. तुमी पळयता सोशल मिडियाचेर आमचे लोक दीस रात मेहनत करता की भारतीय जनता पार्टीक पयली पेक्षा चड मतदान आमकां गावूंक जाय. थोडे लिडर्स येता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवपाक आमी आयकता नांवां आयकता सो तेजेर बीन कितें जालां म्हाका काय खबर ना कोण येता ते तुमकां खबर आसतलें म्हाजे पेक्षा चड. हांव म्हाजें काम करीत आसता लोकांचे मदीं संपर्कान सदैव आसता. आयज बी सांजचे आसा काल बी आशिल्लो पयर बी आशिल्लो कित्याक की आमी काम केल्या. आमी जे सरकारान तुमी पळया गेल्या 15 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान खूब काम केल्लें आसा. आयज तुमीच वयता त्या रस्त्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जायत्यो गोश्टी केल्या पूण आमकां कशें युनायटेडली आमचो पक्ष आमी कशें हाडटले परत आनी आमी करतले काम करपाक. आनी आमचे लिडर जेन्ना येता तेन्ना आमी तेंचे गायडन्स घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. विशय इतलोच आसा की 2027 भोवमतान आमी सरकार कशें हाडटले. रोजगाराचा किती विषय मांडला तुम्ही? लोकांनी फुडें येवंक जाय. लोक येता न्ही लोक आमचो जागृत आसा गोंयांत आनी भुरग्यांचे केन्ना विशय आसता टीबीचे विशय आनी ड्रॉप्स दिवचे पडटा तेन्ना येताच ते लोक पूर्णपणे. आनी आमची सिस्टम एकदम बरी चलता गोंय राज्यांत आनी आसा न्ही. आयज मुख्यमंत्रीन बी आयज साखळी म्हाका दिसता ते गेल्ले. हांव बी 1-2 कडेन गेल्लो पूण सगळ्या गोश्टी काय हांव सोशल मिडियार केन्ना घालिना. पूण आमकां एकूच जाय की आमचो सरकार कसो येवचो परत तेजेर आमचे विचार चल्ले. आयज सकाळी आमचे थोडे भुरगे म्हणटाले हांगा कांय गोश्टी फुटबॉल ग्रावंड एक जाय म्हणून आमी कसले गोश्टीचेर आमची चर्चा आसतात. भुरग्यांक घेवन आनी युवा घेवन फुडें आमी कशें वचूं शकता आनी पक्षाचें धोरण आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आमी प्रत्येक कडेन कशें व्हरूंक शकतात त्या विशयेचेर आमची चर्चा. रोजगाराचे किती उरलेले तुम्ही आहे? ना हांव फक्त पक्ष आनी मजबूत आमी कशें करूं शकता युनायटेडली आमी कशें इलेक्शनाक वचूं शकता आनी बऱ्या पैकी आमी सगळ्या लोकांनी काम करपाक जाय होच विशय. हेजे फुडें कांय ना. थँक्यू.